Tangshalo Mandai ni khorang holnogo khlaijaka IPF ti Mandai Division Committee ni salsani conference pandao manjaka IPF ti ni haste asukhang Prem Kumar yang Vice President Direndra Debarma AJ Sunil Debarma te IPF ti ni KCR Advocate Omi Debarma no khoboi kubun ojomarok Turuk sakangni position kifilei tongo IPF ti bodol ADC te Bidhan Sabha chongmari paimani yagulo salburum no kifili phai tongo sakangni IPF ti bodol yakari thangnai kabangma ojomarok abuni bagai banglorogui phayo IPF ti ni fan Tangsalo Mandai ni khorang holnogo khlaijaka IPF ti Mandai Division ni committee ni salsani conference pandao manjaka IPF ti ni haste asukhang Prem Kumar yang Vice President Direndra Debarma AJ Sunil Debarma te IPF ti ni KCR Advocate Omi Debarma no khoboi kubun ojomarok salni conference mandao katalkhe khajaka Mandai Divisional Block Level Committee Rajkumar Debarma no khlaijaka President te Ojo Debarma no khlaijaka Working President Olendro Debarma no khlaijaka Organizing Secretary te XMLA Direndra Debarma no khlaijaka Advisory Chairman Tam ni bagai tini salsani conference khajaka tini Mandai Division Party IPF tini salsani ni conference conference mul ungha tini total Division Committee gotong khainani tini party IPF ti central ni kaisa decision tini party IPF ti agami July ni last of the one joto party IPF office division committee tongmo joto jagano যেখানে প্রয়োজন রিসাফল বা নিউ কমিটি যে সীমা তমানি আর মাবাইনাই কিনে সেন্ট্রাল সার্কুলার ফাইনাল সিটে ini tahu jaga-jagano tini division committee gotong komite pasal jaga ke ba committee togo bisa leader yang thangbai abo risako ba aro rogos leader togo ohaino tini 26 tarik 6 mas 2023 ini sombar salo Mandai division committee ni kaisa kedal committee tongjakha kedal committee ni president tongjakha tini Rajkumar Debarma বা ex president বনতেছে আগামী 3 বছর বাদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব মানপিকা তাই তিনি বা ডিভিশন সেক্রেটারি হিসেবে সানি Debarma ব্রাউন প্রজেক্ট পাকুলে তিনি একটা কমিটি ইনকা তিনি আবার গঠন তন্ত্র তবো যে ডিভিশন কমিটি পাইছিলেন তিনি পলিটিক খাইমান হবে তেলে Mandai ডিভিশন দিন সালজাও পার্টি আইপিএফ তিনি সব কাইসা গা ইয়া মানে বিভিন্ন কারণ তিনি আবার আছে তিনি আনসার 2 বছর পরেওয়ানো তিনি মিয়া পাই 2 বছর ওইখান কমিটি খাইলেনাই আছে ওলাই তেমন বিষয় থেকে তিনি হঠাৎ মাহাইকে খাগালাই ডিভিশন কমিটি গোটাল গঠন আগামী দিনে বাদে বিদ্যালয়ের সাথেও আন্দোলন খাইলেনি বাদে Mandai ডিভিশন কমিটি গঠন মানে পার্টি আইপিএফ তিনি পক্ষ তাই ব্যক্তিগত পক্ষ আন্দোলন Mandai ডিভিশন কমিটি খাতা জানাবো বরফ খাইবে गोबां বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন दङ এবং বেশিতেও হল তো 500 550 সিট ক্যাপাসিটি আর বেশিল হল কুকুরনি এখন যথেষ্ট পরিমাণ বরফ থাকে আগে বলাইন তংজাকা আশাবাদী যে পার্টি আইপিএফটি Mandai ডিভিশন কমিটি ডিসকাঙ্গ তেবু আগাवनाय tej tabuk je tini komiti gotong khaika tato ar masjid cerai tai jawab okra mix khaino komiti khajaka komiti ba disकांग jiti ba sir tiaba baksa ke saw IPF ti ni je tipra len a demand keri kha kamai thanga hanai abole bahaisa abo to ব্যক্তি ওয়াসুবি কাউ সামাস abo ব্যক্তি ওয়াসুবি যে বড় সাথু abo ni BJP hite sathung ba tipra mathani hite sathung ba CPM ro kono sathung corruption leader se bo adgiri রাজনৈতিক স্বার্থ হচ্ছে অকল সানাই ইয়াবা IPF টি রক্তিনি দরাতি 2019 নি ও আন্দোলন খাই থাই দাবু খাই থাই সরকারও তংমানি রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল মানে না আবো কাইসা দাবি নতিন আন্দোলন খাই অজার পার্টি IPF মূল দাবি সিক্সিক্যাল এরিয়া তিনি থাঙ্গৈ তংমানি বারে পার্মানেন্ট সলিউশন ইহা একমাত্র সেপারেটে আবনো চেংচিখাই মাই আছে চেংচিখাই আনিনো আন্দোলন 2019 নি এনসি Debarma সার বতিনি দুনিয়ানো গাড়ি থাং ইয়াবা जों दाबो যে তংমাই रो जों दायित्व नावै सामुखायनाय दङ जों माइ आसाम आन्दोलन खालामनाय बरफ गोबां ओनसोलनि आन्दोलन होदोंबा एसे तेजिबनि मानो बरफ गोबां ओनसोल गोबां आन्दोलन होदों एसे आसि तेजिबनि जों सरकाराव दङबो जोंनि सानबा जों खालामो BJP नि फैदों जोंनो माना खायनो मत करे कारनाबो सरियानि दाबि जों सरकाराव जों पालनि मानो কিন্তু দুইটা রাজনৈতিক দল সরকারও কাইসা রাজনৈতিক দল নিব
bini kaisa tongo ke national political party jemon BJP ro amo haino je Ram Mondri প্রতিষ্ঠিত খেনাই ke 12 বছর ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ও জায়গাও মিলে amo hai khainai amo hai songnai huina jotto no janjani kaisa issue राजनीति खाइनाय जोंके चिन्नु issue का separate state defensive area मेडिसिन लगाना चाहिए अब जे सानाय साथुखौ अब व्यक्ति से सावो व्यक्ति सामन पादि जों आरामु साखन जाया खब खानांगिया जगु जलिया हाबो हानजाया नाबु नासलाया जों सामु जों खायो ताबुबो जों तिनि सेंट्रल कमिटि नि मियानि प्रेसिडेंट रावनो नखना ओइसि नंगु तंखना नारो जों साइतंगो जे ताकलाय 23 तारिख अगस्त नि बागै जों खुदिया खुलिहा 23 तारिख अगस्त नि बागै सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खाइनाय प्राय 200 जन प्रतिनिधि जों खानाय अब तो तिनि धाराबाहिक भावे देहादा नलेजनि खाइमा अब जों सरकारो तो मा खाइनाय गोरलै मा खाइनाय अब जों सरकारनि बिरुद्धे खाइनाय जोंनि न्याय दाजों जों खाइनाय दिल्ली मुभमेन्ट रगले आगे खलायजां माहाय ताकलाय रग खलायजां ना बाहाय कोन तो दा मिया न प्रेसमिट खाइथायखा दिल्ली मुभमेन्ट नि बागै जोंनिया प्रेसमिट खाइथायखा जों दिल्लीयाव ताकलाय 200 जन मतन प्रतिनिधि थांनाय अब सेंट्रल कमिटि डिसिसन नङै मिया न प्रेसमिट खाइथाय हामबाय Ketala asuk thaimanai adong rongno khaka hamya pharka IPF tini haste asuk phang Prem Kumar yang no khobai Pandao manjaknai narwai rok a salni conference Pandao manjak phainai amsaini lukurokni phaimari belai mokolo kalai thotok Mandai ni simi probir ni kokthom chini khorang